السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے اس سے پہلے جو الفاظ پڑھے ہیں پیڑ پودے اور پھلوں کے تعلق سے، اور ماشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے یاد کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ ہمارے کام کے ہیں اور ان کو آپ استعمال کرتے رہیے روزمرہ کی زندگی میں۔ تو آئیے ہم کچھ اور نئے الفاظ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پھر جو ہے انہی میں سے جو پھل اور کھانے والی چیزیں ہیں عام طور پہ ہم کھاتے ہیں، ان میں سے آپ کچھ الفاظ اور مزید لکھ لیجئے۔ تو پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں، کھجور کے تعلق سے ایک لفظ آتا ہے بلخن۔ بلخن، ایک بات آپ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں اور ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں بلخن معنی کھجور، آپ تمرن بھی سنیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں بلخن جو ہے جو شروع کا کھجور جو کچی رہتی، خاص طور پہ اس کے لیے بولتے ہیں کچی کھجور، جو کچی رہتی پیڑ میں اس کو کہتے ہیں بلخن۔ ہم آپ جو کھجور کھاتے ہیں دکانوں میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ پکی ہوئی کھجور ہوتی ہے۔ اب یہ بھی جمع کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی، لیکن اگر ایک بولنا ہے تو ہمیں واحد اس کا بنانا پڑے گا تے جوڑ کے، تو ہو جائے گا بلخطن۔ پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے، آپ اس قاعدے کو یاد رکھیے، کبھی بھی ایسا کبھی ضرورت پڑ جائے تے جوڑ کے، آپ کوئی بھی لفظ اگر عربی میں ہے 3 حرف کا اس میں تے جوڑ دیجئے، جمع کی جگہ وہ سنگل ہو جائے گا، یعنی ایک کا معنی آ جاتا اس میں۔ ہاں، اسی طرح ہم جو گھر میں زیادہ تر سبزیوں میں آج کل دیکھتے ہیں کھاتے ہیں، ہم انگلش میں پوٹیٹو کو بولتے ہیں۔ اب پوٹیٹو لفظ جو ہے اسی کو عربی والوں نے کیا کیا ہے، بنا لیا ہے بطاطتن، تو اس کو کہتے ہیں بطاطتن۔ آپ لکھ دیجیے بس پوٹیٹو، آپ اگر یاد ہے تو آپ اسی کا ٹرانسلیٹ سمجھ لیجیے، بطاطتن۔ بطاطتن معنی ہوتے ہیں آلو، اردو میں ہم لوگ آلو کہتے ہیں، انگلش والے پوٹیٹو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آلو ٹماٹر آج کل دیکھتے ہیں بازار میں بہت مشہور، بہت زیادہ لوگ اس کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹومیٹو کے لیے ٹماٹم، آپ دیکھیں انگلش میں جو ہے ٹومیٹو بولتے ہیں، تو یہاں اسی سے سیم جو ہے ٹماٹمو بنا دیا، ٹماٹمو۔ ٹماٹتن بھی بولتے ہیں، ٹماٹمو، یعنی یہاں تے جوڑ کر کے بھی ٹماٹتن بھی بول سکتے ہیں۔ تو ٹماٹمو مانے ہوتے ہیں ٹماٹر، ٹماٹر، یہ جو ہے خاص طور پہ سبزیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح ایک اور سبزی ہے جس کو کہتے ہیں بیفتن، با کے نیچے زیر، بیفتن۔ بیفتن ہوتے ہیں شلجم، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، شلجم۔ تو شلجم جو ہے ہم کھاتے ہیں اس کو بیفتن، بیفتن، بیفتن شلجم، یہ بھی جمع واحد سب کے لیے استعمال ہوتا۔ ہاں، ایک اور لفظ سبزی کھاتے ہیں ہم، اس کو بند گوبھی کہتے ہیں، کرنبن، کرم کلہ بھی بولتے ہیں اور بند گوبھی، تو اس کے لیے آتا ہے کرنبن، کرنبن۔ آپ کتاب میں تھوڑا دھیان دیجیے، آپ کی کتاب میں تھوڑی سی مسٹیک اس میں لکھنے میں کدنبن لکھ دیا ہے، تو کرنبن، دال کو را کر دیجیے، یہاں جو ہے کرنبن کو کتاب میں جو ہے تھوڑی مسٹیک ہے، پرنٹنگ مسٹیک، تو اس کو آپ لکھیے کرم کلہ، کرم کلہ، ایک یہ سبزی کا نام ہے، اور اس کو ہم اردو میں بند گوبھی بھی بولتے ہیں۔ بند گوبھی، آپ فلاور ایک ہوتا ہے، ایک بند گوبھی، 2 طرح کی گوبھی آپ کھاتے ہیں مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، تو یہ بند گوبھی کے لیے کرنبن کہتے ہیں۔ ہاں، اسی طرح اب یہاں دیکھیے کتاب میں ایک لفظ حباس لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی چیز ہے نہیں، یہاں خیار لفظ ہے، یہ ہا کر دیا خا کو اور با کر دیا یا کو، تو خیارن ہے، تشدید وہاں نہیں رہے گا، اور زا کر دیا لاسٹ میں، تو یہاں جو ہے خیارن لفظ آپ لکھیے، خیارن کو چینج کر لیجئے تھوڑا سا، تشدید نہیں رہے گا، زا بھی نہیں رہے گا، خیارن لفظ ہے۔ خیارن کے معنی ککڑی۔ اب اس میں بھی میں نے بتا دیا کہ جو الفاظ آپ کو جمع نہیں دکھ رہا ہے اس میں آپ تے جوڑ کر کے واحد بنا لیں، ککڑی۔ ہاں، ایک ککڑی بولنے کے لیے خیارتن کر کے آپ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح
मूली जो खाते हैं, फुजलुन, अरबी में कहते हैं फुजलुन, फुजलुन, यहाँ लिखे फुजलुन, फुजलुन माने मूली, यहाँ फुजलुन मूली। इसमें भी आप एक के लिए एक मूली बोलना है तो आप ते जोड़ दीजिए और लिख लीजिए फुजलतुन, फुजलतुन, फुजलतुन माने मूली। तो ये आप याद कर लीजिए, मूली भी खाते हैं ख़ास तौर पे खाने में। हाँ, एक लफ्ज़ हम चटनी वगैरह बनाते हैं ख़ास तौर पे, बहुत मशहूर चीज़ है पुदीना जिसको कहते हैं उर्दू में। उसके लिए अरबी में था नअनाउन, नून ऐन फिर अलिफ फिर ऐन, ना ना नअनाउन। तो यहाँ पे देखिए नअनाउन, पुदीना, पुदीना आप घरों में आप देखते होंगे, चटनी वगैरह ख़ास तौर पे इसकी बनाते हैं और इलाज के लिए भी बहुत मशहूर ये चीज़ है। हाँ, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है करनफुलुन, लौंग, लौंग इलायची आप सुनते हैं, तो लौंग के लिए लफ्ज़ आता है करनफुलुन, करनफुलुन माने होते हैं लौंग, ये जो है मसालों के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं करनफुलुन। हाँ, इसी तरह खाने में एक चीज़ डालते हैं नारियल, जिसको कहते हैं नारजीलुन, नारजीलुन, नारियल जो है आप उर्दू में बोलते हैं, उसी को अरबी में नारजील बोलते हैं, नारजीलुन, नारजीलुन, इसी को नारियल कहते हैं। खोबरा भी बोलते हैं हम लोग उर्दू में, नारियल मशहूर है। तो नारजीलुन माने नारियल। अच्छा, अरब में जो है इसको जौसुल हिंदी बोलते हैं। नारियल को अरबी जो है अलजौसुल हिंदी, हिंदुस्तानी जो है अखरोट कहते हैं उसको, खोबरा या नारियल जिसको कहते हैं हम। एक लफ्ज़ है बल्लूतुन, सब्जियों में या इसी तरह इस्तेमाल वाली चीज़ें जो है आप, बल्लूत लफ्ज़ आता है, इसको उर्दू में कहते हैं शाहे बलूत, यानी वही लफ्ज़ सेम है, शाहे बलूत कहते हैं, अरबी में बल्लूत बोलते हैं, शाहे बलूत इसका लफ्ज़ इस्तेमाल हो, किताब में आप देखिए। हाँ, इसी तरह फुलफुलुन, इससे पहले ये लफ्ज़ गुजर चुका है, लेकिन अब चूँकि किताब में मौजूद है इसलिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। फुलफुलुन मैंने लिखा दिया था इससे पहले। मिर्च के लिए आता है फुलफुल, फुलफुल फिलफिल दोनों बोलते हैं अरबी ज़ुबान में, तो फुलफुलुन ये मिर्च के लिए बोलते हैं फुलफुल। इसके लिए भी जमा नहीं आती है, सिर्फ इस एक ते जोड़ देने से, मैंने जैसा बताया ते जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है वाहिद। फुलफुलतुन जो है ये उसी में एक ते जोड़ दीजिए बस, तो इस तरीके से सिंगल बन जाता। अब इससे पहले मैंने बताया ये डबल कई मरतबा इस्तेमाल हुआ, पहले भी आ गया था फुलफुल। सिम सिम भी इससे पहले मैं लिखवा चुका हूँ, लेकिन किताब में इसलिए एक मरतबा और लिख दे रहा हूँ। सिम सिमुन, सिम सिमुन माने होते हैं तिल, तिल को अरबी में सिम सिम बोलते हैं। उसके लिए भी जमा जो आती है समासिमो, एक लफ्ज़ इसकी जमा बना देते हैं। कहीं कहीं मैंने बताया कि कुछ अल्फाज के जमा बना दिए हैं, कुछ के नहीं। ये अलबत्ता सिमसिम भी जमा ही है, जमा के लिए भी इस्तेमाल है, लेकिन एक बोलने के लिए इसमें भी आपको ते जोड़ना पड़ेगा, एक तिल एक दाना के लिए सिमसिमतुन कहना पड़ेगा। हाँ, इसी तरह गाजर जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है, घरों में देखते हैं खाते हैं, तो जसरुन एक लफ्ज़ आता है, जीम के बाद जे आएगा आपकी किताब में, देखिए जसरुन। जसरुन माने होते हैं गाजर, गाजर के लिए अरबी में जसरुन का लफ्ज़ आता है। यहाँ से जैसे है, यहाँ जाल लिख दिया तो थोड़ी सी मिस्टेक है, वो सही कर लेंगे। जसरुन लफ्ज़ है, उसके लिए गाजर के लिए बोलते हैं। इसी तरह शम्माम एक लफ्ज़ आता है, शम्मामुन के माने होते हैं फूट, यानी जिसमें खुशबू आ जाती है पकने के बाद, तो शम्मामुन के माने होते हैं, आप फूट बोलते हैं चूँकि इसलिए फूट लिख लीजिए। इसको एक और लफ्ज़ बोलते हैं खुशबूदार खरबूजा। हाँ देखिए, शम्मामुन आते हैं फूट
جو دیہاتوں میں نے بتایا کہ عام طور پہ کھیت میں پک جاتا ہے جب اس میں خوشبو آتی رہتی ہے تو شمام اس کو کہتے ہیں، اور اسی کو خوشبودار جو ہے خربوزہ کہتے ہیں، خوشبودار خربوزہ جو کھیت میں ہوتا ہے پک جاتا ہے اور اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں شمامن۔ ہاں، اب وہ تین والزیتون آپ نے دیکھا قرآن میں سنتے ہوں گے، اسی سے زیتون اردو میں بھی بولتے ہیں۔ زیت سے میں نے پڑھا تھا اس سے پہلے تیل کے لیے زیت آتا ہے، اور زیتون یہ درخت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زیتون، پھل کو بھی کہتے ہیں۔ تو زیتون یہ اردو میں بھی وہی لفظ ہے اور عربی میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کی، بہت ہی مشہور یہ پھل ہے، اس کا تیل بھی علاج میں بھی کام آتا ہے، بہت ہی مشہور چیز ہے۔ اسی طرح کرمن ایک لفظ ہے انگور کی بیل، انگور آپ پڑھے ینگن، اسی سے ایک لفظ ہے کرمن لفظ جو استعمال ہوتا ہے انگور کی بیل، یعنی جس پہ انگور لگتی ہے تو انگور کی بیل کے لیے لفظ آتا ہے کرمن، انگور کی بیل جانتے نا، ایسا پودا جو اوپر چڑھتا ہو تو بیل اس کو بولتے ہیں، تو کرمن انگور کی جو بیل ہوتی ہے اس کے لیے خاص یہ لفظ ہے۔ اس کی جمع کروم آتی ہے، اس کی جمع کیا لکھیں گے؟ جمع کرومن مانے انگور کی بیل، کرمن جمع کرومن۔ گھاس کے لیے گھاس پھوس آپ استعمال کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں میدان میں لگی رہتی ہے گھاس پھوس، اس کے لیے آپ دیکھیں عشبن آپ لکھ لیجئے، عشبن کہتے ہیں گھاس، جانور جو کھاتے ہیں خاص طور پہ، اور کھیت میں یا کہیں خالی جگہ آپ دیکھیں بارش میں ہر جگہ گھاس پھوس اگاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں گھاس۔ اس کے لیے جمع جو آتی ہے آشابن، الف عین، پہلے بھی آپ استعمال کا وزن پڑھے ہیں افعال کے وزن پہ، آشابن، عشبن گھاس جمع آشابن۔ یہاں دیکھیں گھاس ہی کی طرح کھانے کے لیے جو جانور استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے تبنن، یہاں غلطی سے یہاں دیکھیں تینن لکھ دیا، تین اس سے پہلے میں لکھا دیا ہوں، تین مانے انجیر پہلے گزر چکا، تو یہاں تبنن کر لیجئے، تین نہیں تبنن مانے ہوتے ہیں بھوسا جو جانور کھاتے ہیں، تبنن۔ یہاں عربی میں یہاں آپ کی کتاب میں یا کر دیا، با کو یا کر دیا، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے، تو تبنن کے معنی بھوسا جمع اتبانن تبونن، ہاں لکھے تبنن بھوسا، اس کی جمع تبونن، یہ بھی دیکھیں جمع، حالانکہ ایک کے لیے تے جوڑنا پڑے گا آپ کو، لیکن جمع بھی استعمال ہے اس کی، تبونن اتبانن، بہت سارے الفاظ کی جمع استعمال نہیں ہوتے، تو تبونن اتبانن بھوسا۔ اسی طرح بسرن ایک لفظ ہے، بسر کے معنی ہوتے ہیں بیج، بسرن، اوپر زے سے میں نے بتایا تھا مولی کے لیے آتا ہے، یہاں بے پہ زال یہاں ہے، اس کے معنی بیج، کوئی درخت پودا ڈالتے ہیں جس سے بیج سے پودا اگتا ہے تو بیج اس کو کہتے ہیں بسرن، یعنی وہ دانہ جس سے بیج اگاتے ہیں، بسرن اس کو کہتے ہیں عربی میں بسر۔ تخم بھی اسی کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے، تخم ریزی بھی بولتے ہیں اردو میں، بہت مشہور لفظ ہے، کہیں جو ہے دانہ ڈالتے ہیں کھیتوں میں تخم ریزی بولتے ہیں، بسرن بیج۔ اس کے لیے جمع جو آتی ہے بذور، جمع بذورن، اور ایک کے لیے بذرتن، یعنی تے جوڑنے سے ایک معنی آئے گا، اور جمع بھی اس کی بذور آتی ہے۔ اسی طریقے سے کھیتی کے لیے ایک لفظ آتا ہے زرعن، یہاں لکھے زرعن معنی ہوتے ہیں کھیتی، اس سے پہلے ایک لفظ آپ لکھے ہوں گے حقل جمع حقول، کھیت کے لیے ہوتا، اور زرعن معنی کھیتی، مطلب جہاں پہ
अनाज उगाते हैं जिस जगह। और हक्ल जो है लफ्ज़ आम है, यानी वहाँ खेती में चाहे बीज हो या ना हो, या वहाँ पौधा हो या ना हो। और ज़रून जब बोलेंगे उसका मतलब कि खेती में कुछ लगा हुआ है, यानी बोया हुआ। तो बीज जब लगा रहेगा या पौधा वहाँ उगा रहेगा तब उसको ज़रून बोलेंगे। तो ज़रून खेती, खेत भी बोलते हैं इसको। हाँ, इसकी जमा ज़ुरूउन, ज़ुरूउन, इसकी जमा ज़ुरूउन, फ़उल के वजन पे भी है। ज़रून खेती जमा ज़ुरूउन। हाँ, गल्ला जो पैदा होता है, जो गल्लों में दाना, एक दाना दो दाना बोलते हैं, तो हब्बुन एक लफ्ज़ आता है, हब्बुन। हब्बुन माने होते हैं दाना, गल्ला जो होता है उसमें दाने जो रहते हैं उसको हब्बुन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हब्बुन दाना जमा हुबूबुन। अभी ये क्या है कि हब्बुन जब बोलेंगे दाना कितना भी रहे उसकी गिनती नहीं है, अलबत्ता एक बोलने के लिए हब्बतुन बोलेंगे, हब्बा। और उर्दू में कहते हैं मैं एक हब्बा, एक हब्बा, मैं तुम्हें एक हब्बा भी नहीं दूंगा। तो एक दाना उर्दू के लिए हब्बा उर्दू में भी कहते हैं एक के लिए, और अरबी में हब्बतुन वही लफ्ज़ है। और इसकी जमा हुबूब, इसकी जमा आएगी हब्बुन जमा हुबूबुन, हब्बुन जमा हुबूबुन दाना। इसके बाद देखिए एक लफ्ज़ है किश्रुन, छिलका होता है। अब वो चाहे दरख्त के ऊपर हो चाहे वो फल के ऊपर हो, तो उसके लिए छिलका जिसको हम उर्दू में कहते हैं किश्रुन, काफ शीन, हाँ किश्रुन। किश्रुन के माने होते हैं छिलका। उर्दू में हम छिलका बोलते हैं, अरबी में किश्र, किश्रुन। हाँ, इसका जमा जो है कोशूरुन, यहाँ काफ शीन वा, कोशूरुन। हाँ, किश्रुन छिलका, किश्रुन छिलका जमा कोशूरुन। हाँ, दाने के अंदर जो गूद रहता, गूदा जिसको हम कहते हैं, खाते हैं जिसको, फल के अंदर गूदा जो होता है उसके लिए आता है लुब्बुन। उर्दू में लुब्बे लबाब बोलते रहते हैं, हम आप सुनते होंगे। तो लुब्बे लबाब जो होता है वो यही चीज़ है, यानी जिस चीज़ का एकदम असली और जो खाने वाली चीज़ होती है। तो लुब्बुन माने होते हैं गूदा, कोई भी जो है फल उसके अंदर का जो खाने वाली चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, गूदा। उर्दू में हम गूदा बोलते हैं, अरबी में लुब्बुन कहते हैं। इसकी जमा अलबाब। अच्छा, लुब्बुन ये लफ्ज़ जो है अक्ल के लिए भी इस्तेमाल हुआ कुरान में, या उलुल अलबाब आप सुनते होंगे, तो इसकी जमा आती है अलबाबुन। तो अरबी ज़ुबान मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कई मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो फल के अंदर गूदा है उसको भी लुब बोलेंगे। इंसान के जिस्म में जो असल चीज़ है, मेन पावर जिससे आदमी काम करता है, दिमाग, उसको भी जो है लुब कहते हैं। अक्ल है उसको भी लुब कहते हैं। और ऐसे लोग जो अक्लमंद हो, कुरान में उलुल अलबाब कहा है। तो अलबाब लफ्ज़ इसी से बना है, लुब से। हाँ, इसी तरह जो पौधे होते हैं उसमें एक पौधा होता है कस्बुन, बांस। आप बांस देखते होंगे, काफ स्वाद बा, कस्बुन माने होते हैं बांस, लंबा लंबा होता है। आप बांस देखते हैं, पिलर वगैरह के लिए खास तौर पे काम आता है। तो कस्बुन बांस। और इसके लिए भी आप जमा के लिए तो कस्ब आएगा ही। एक अगर बोलना है एक बांस तो उसके लिए क्या करेंगे, ते जोड़ देंगे। आम कायदा मैंने पहले बता दिया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कसबतुन, कसबतुन माने एक बांस। और ये जो भी अल्फाज आते हैं इसमें जिन्स कहलाते हैं, जिसमें सब चीज़ें शामिल हों। कसबुन माने बांस, वो कितना भी रहे, किसी भी तरह का रहे। हाँ, बांस के अंदर आप देखते होंगे कि पोर रहते हैं, उसमें जो है आप देखते होंगे एक पोर दो पोर हम बोलते हैं। उसके लिए लफ्ज़ आता है उम्बूबुन, उम्बूब लफ्ज़ आता है, इसके माने होते हैं पोर, उम्बूबुन। इसी को नलकी भी उर्दू में एक लफ्ज़ आता है, अरबी में उम्बूब नलकी को बोलते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। उम्बूब माने पोर, यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि जो बांस होता है उसके अंदर पोर जो बनता है कई ऊपर से नीचे तक, तो उसके लिए लफ्ज़ आता है उम्बूब। इसकी जमा अनाबीब, अनाबीबो, अनाबीबो। उम्बूबुन पोर जमा अनाबीब, उम्बूबुन, उम्बूबुन आप याद कर लीजिए, उम्बूबुन अनाबीबो।
नया लफ्ज़ है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो उम्बूबुन आप कह करके रट लीजिए। हाँ, और इसीलिए फूल में आप देखिए वर्दुन, बहुत ही मशहूर फूल जो है गुलाब का फूल, उसके लिए अरबी में लफ्ज़ आता है वरदुन। वरदुन माने होते हैं गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। और इसके लिए जमा आती है, औरात भी आती है, और एक सिंगल अगर एक बोलना है उसके लिए मैंने जैसे पहले बताया, वाहिद के लिए आप वरादतुन लिख लीजिए, वरादतुन, वरादतुन एक गुलाब का फूल अगर। तो ये अल्फाज आप अभी जैसे शुरुआत अभी किए हैं फूल के ताल्लुक से, इंशाल्लाह और भी अल्फाज हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि वक्त अभी कम है, इन अल्फाज को दोबारा जो है देख लेते हैं ताकि जो है गलती ना हो पढ़ने में। तो आइए हम पहले एक मरतबा सरसरी तौर पे एक मरतबा और मैं आपको बता दूं जो अल्फाज अभी पढ़े हैं। देखिए अभी जो हमने शुरुआत किया है बलहुन, यहाँ जो है बलहुन लफ्ज़ जो है कच्ची खजूर के लिए आता है। हाँ, कच्ची खजूर, यहाँ जो है खजूर लिख लीजिए, छूट गया था, कच्ची खजूर मैंने आपको बताया था, इसे पढ़ा दिया है तो आप उसको लिख लिए होंगे। तो बलहुन कच्ची खजूर, इसके लिए मैंने बताया था कि एक लफ्ज़ बस्ते जोड़ दीजिए बलहतुन हो जाता है एक के लिए। बतातुन आलू, बतातुन आलू, मैंने पोटैटो जैसे बताया उससे आलू बना है, बतातुन। टमाटमो, टोमेटो मैंने बताया था इंग्लिश में बोलते हैं, और टमाटर हम उर्दू में बोलते हैं। बिफ्तुन शलजम एक सब्ज़ी है। करनबुन, करम कल्ला मैंने बताया बंद गोभी के लिए करम कल्ला बोलते हैं। ख्यारुन ककड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में। फुजलुन मूली, इसके लिए मैंने बताया कि एक लफ्ज़ है वो जो है ते जोड़ दें से फुजलतुन हो जाता है एक के लिए। नाउन पुदीना, इसी तरह करनफुलुन लौंग, और नारजीलुन नारियल जो हम देते हैं, खोबरा जो बोलते हैं। बल्लुतुन शाहे बलूत, फुलफुलुन मिर्च, वाहिद फुलफुलतुन। सिमसिमुन तिल, इसके अंदर भी जमा आती है समासिमुन, लेकिन एक के लिए आपको ते जोड़ना पड़ेगा, सिमसिमतुन ही कहना पड़ेगा। जसरुन गाजर, इसमें भी जमा नहीं है, एक के लिए जसरतुन हो जाएगा। शम्मामुन, शम्मामुन मैंने बताया था कि जो खरबूजा होता खुशबूदार, उसके लिए शम्माम फूट बोलते हैं, खुशबूदार खरबूजा। और इसी तरीके जैतून आप सुनते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं वही लफ्ज़। अगर एक जैतून का फल है या दाना है तो उसके लिए जैतूनतुन कहेंगे। करमुन कहते हैं अंगूर की बेल, जिस पे अंगूर लगता है पौधे पर, उसको करमुन बोलते हैं। जब कुरूमुन, ऐसे उशबुन घास जो हम देखते हैं मैदान में। तिबनुन जानवर जो खाते हैं भूसा, उसके लिए तिबनुन जमा तुबूनुन अतबानुन। बिजरुन बीज, तख में उर्दू में बोलते हैं, इसके लिए बुजूर लफ्ज़ आता है। ज़रऊन माने खेती जमा ज़ुरूउन। ऐसे ही हब्बुन, आप जो है एक दाना दो दाना बोलते हैं, हब्बुन जमा हबूब, एक दाने के लिए, लेकिन मैंने बताया हब्बतुन बोलेंगे। इसी तरह किशरुन छिलका जमा कुशूर, और लुब्बुन गूदा, असल मैंने बताया मग्ज़ जो होता है हर चीज़ का, अलबाब उसकी जमाती है। और कस्बुन बाँस, बाँस जो आप देखते हैं जिसका पिलर वगैरह बनता है, कस्बतुन एक के लिए बोलेंगे। उम्बुबुन पोर जमा अनाबीब। और इंशाल्लाह अभी फूलों के ताल्लुक से अभी इंशाल्लाह अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। तो आज का वक्त अभी यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अभी जो अल्फाज का सिलसिला चल रहा है, और आप इनको दोहराते रहिए, याद करते रहिए, और इसके बाद अगले दर्स में हम और नए अल्फाज के साथ हाजिर होंगे। और यहीं पे हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।